ये सोलर पैनल एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये सोलर पैनल है, सुबह की धूप से यहाँ चार्ज होकर बैटरी लगा हुआ है। इससे हम लोग लाइट जला सकते हैं रोड्स का, फिर फैक्ट्रीज का, फिर यहाँ पर हम लोग ड्रोन चला सकते हैं। इसके लिए फैक्ट्रीज में अभी जैसे कोल और ऑयल से चलता है, इससे बहुत पोल्यूशन होता है। इसके लिए हम लोग को अगर शिफ्ट होंगे हम लोग सोलर पैनल में तो ये सबसे अच्छा है। थैंक यू सर। Good evening, sir. We are from Paikpara Central Modern School. Today we are presenting our project about automatic street light. It is हम लोग इसको बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजों से बनाए हैं, जैसे कि सेंसर, एलईडी, सर्किट और भी बहुत कुछ, जो कि गाड़ी जब पास होता है तो उसमें लाइट जलाने में मदद करता है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है और जब लाइट इसमें रहता है तब ये जल भी जाता है मोशन डिटेक्टर के वजह से। और जब भी इसमें दिन रहता है तब ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ ही रहता है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। ये एक्चुअली हम लोग को एनर्जी को सेव करता है, पीपल वेस्ट बचाता है और इसका मतलब छोटे छोटे शहरों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम लोग के में बढ़ाता है। थैंक यू। সৌরদীলা চক্রবর্তী, अंजलि गौड़। electricity বাঁচাতে হবে because of our incoming future generation beta. We always get our electricity switch on, and that's why many electricities are getting waste. That's why we created for their bright electricity and bright future. Good evening, sir. We are the students of Central Modern School, Paikpara. We are today. We are presenting this rooftop rainwater harvesting. It is a simple process of collecting rainwater and using it for future use. When it rains, the water falls into this collection tank and stored and comes in this stones and sand and cotton, and then it is collected in this purification tank, which is also known as a storage tank. Over here we have some purified water which we can use in our future use, where we can use it in gardens, for washing car, and also for kitchen washing utensils. Thank you. Kindly give us a review. I am Shrimoy Chatterjee and I am Devashmita Sheel. আচ্ছা, তো আমরা এখানে একটা অটোমেটিক, আচ্ছা আমার নাম ঋষভ রায় আর ওর নাম নীলার্ণব ব্যানার্জি। আমরা স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এসেছি, আমরা ক্লাস 9 এ পড়ি। আচ্ছা, তো আমরা এখানে একটা অটোমেটিক ফায়ার এক্সটিংগুইশার মডেল ব্যবহার করেছি। এটা হচ্ছে একটা প্রোটোটাইপ বা স্যাম্পল। তো এখানে যেটা হচ্ছে জ্বালা, এটা তো জ্বালা, তো আমরা এখানে একটা ডেমো দেব কি এটা কি করে কাজ করে। এটা ডেমো হচ্ছে। এটার ব্যাটারিটা একটুখানি লো হয়ে গেছে, তাই জলটা ওইভাবে জল পড়বে। হ্যাঁ, আগুন নিয়ে এলেই জলটা নিভিয়ে দেবে। না, ওটা ফ্লেম সেন্সর, এই জন্য আমরা ফ্লেম সেন্সর মডিউল ব্যবহার করি। হ্যাঁ, এটা কিভাবে কাজ করছে এটা আমি একটু পরে বলছি। আচ্ছা, সেন্সরটা ঠিক হয়ে গেছে। তো হয়েছে। না, হাত নিয়ে এলে হবে না, এটা ওইটা না, এটা হচ্ছে মানে হিট, এটা হিট এনার্জিকে ইয়ে করে। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। তো এবার আমরা বুঝবো যে এটা কিভাবে কাজ করছে। তো এখানে এটা হচ্ছে একটা আইআর ফ্লেম সেন্সর মডিউল। এই যে আইআর ফ্লেম সেন্সর মডিউল, এটা হচ্ছে পুরো সার্কিটটা, যেটা আমরা এখানে ইউজ করেছি এটা হচ্ছে পুরো সার্কিটটা। এবার আমরা এখানে ব্লক ডায়াগ্রামে চলে আসি। এটা হচ্ছে আইআর ফ্লেম সেন্সর মডিউলটা। এই যে আইআর মানে জানিস, ইনফ্রারেড রে, আইআর ফ্লেম সেন্সর মডিউলটা, কারণ এটা ইনফ্রারেড রেটাকেই ডিটেক্ট করছে। তো এইখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে ফটোবায়োট বলে একটা ডিভাইস আছে, যেটা কিনা হিট এনার্জিটাকে একটা ডিটেক্ট করছে। এবার ফ্লেম সেন্সর কি করলো, ট্রানজিস্টারে যাচ্ছে এবং ট্রানজিস্টার কি করছে, পাম্প আর বাজারকে ট্রিগার করছে চালানোর জন্য।
এবং তারপরেই এই পাম্প আর এই যে বাজার আছে, আর এই এখানে ভেতরে পাম্প আছে, এই দুটো চলছে। এবারে অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে কি কি, যেরকম এখানে ওয়ার্কস অটোমেটিক্যালি। এটা জাস্ট কি, আমরা এখানে জাস্ট একটা সুইচ চালাবো, এটা কাজ হয়ে যাবে। তারপর এখানে কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করা হয় না, বা এখানে যে আমাদের যে কম্পিউটার কোডিং করতে হয় সেসবও কোনো কিছু করতে হয় না, মানে হ্যাঁ আমরা পাইথনে অনেক সময় কোডিং করি, তো এগুলো একদম সিম্পল এবং এটা যে কেউই বানাতে পারবে। এটা কষ্ট তেমন খুব একটা না, কিন্তু এটা আমরা খুব একটা লার্জ স্কেলে ব্যবহার করতে পারবো না, খুব বড় জায়গা। controlled house environments like chemical reaction ছোট করে করা হলো, বা কিচেনের মধ্যে মানে এটা কোনো মানে বড় জায়গা, যদি ধরুন যে পুরো মাঠটায় আগুন লেগে গেছে, তাহলে এটা নেভাতে হয়, একটা কোনাও করতে হয়। কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু কিচেনে আগুন লেগে গেছে, ওটা কিছুক্ষণের জন্য ওটাকে নেভাতে পারবে। তো আমাদের এই মডেলটা বানানোর মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কত সহজেই যে আগুন থেকে মানুষকে বাঁচতে পারবো। থ্যাংক ইউ। गुड इवनिंग। आज का हमारा मॉडल है सिंपल वाटर प्यूरिफिकेशन पर। तो सिंपल वाटर प्यूरिफिकेशन में हम लोग ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हम लोग इम्प्योर वाटर यहाँ पे लास्ट स्टोन में डालते हैं, फिर स्मॉल स्टोन, सैंड और कॉटन, ये सब स्टेप से डिफरेंट स्टेप जिससे वाटर फिल्टर होता है सिंपली। तो यहाँ पे इम्प्योर वाटर को डालकर हमने यहाँ पे फिल्टर करते हैं, प्योर करते हैं, और जो प्योर वाटर होते हैं वो यहाँ पे टैंक में जमा होता है, स्टोर होता है। और जब ये पानी स्टोर हो जाता है तो इसे हम डिफरेंट कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटल फार्मिंग और डोमेस्टिक यूज जैसे कपड़े वगैरह धोने, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और हमने ये थीम चूज किया है कि कैटल फार्म एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे ये सब पानी की किल्लत नहीं होती है माशाल्लाह। लेकिन गांव में, छोटे छोटे गांव में या डेजर्ट एरिया में वहाँ पे वाटर क्राइसिस होती है, पानी की किल्लत होती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग वाटर को रिसाइकिल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो वाटर गंदा हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, उसे भी फिल्टर करके मुख्तलिफ कामों में यूज किया जाता है, और कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग क्या घर में बाकी से ट्राई किया है कभी? नहीं, घर में तो हमारे मतलब सिर्फ वाटर टैप से हमें हमारा आता है ग्राउंड से, तो वहाँ पे ऐसे जरूरत नहीं होता है। लेकिन वो ये सब वहाँ पे मतलब यूज किया जाता है जहाँ पे वाटर क्राइसिस होता है, जहाँ पे पानी मुनासिब आ नहीं पाता है बहुत सारे मुख्तलिफ जरियों से, तो वाटर को रिसाइकिल करके हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 98% वाटर सी वाटर है जो हम लोग पी नहीं सकते, खारा पानी, और 0.2% हमारे जो पीने लायक पानी, अगर हम उसे वेस्ट करेंगे तो आगे वाला जनरेशन तो ये वाला मतलब यूज नहीं कर पाएगा उसे। तो हम लोग इसलिए ये वाला फिल्टर किए ताकि वाटर को रिसाइकिल किया जा सके और वाटर की कमी को दूर किया जा सके। थैंक यू। বাইনিছি রিজু নস্কর। और কি আছে বল? আমি বাইনিছি জল দূষণ। আমি আছি জল দূষণ। কাজ শুরু করছি এয়ার পলিউশন ডে। কলকারখানা যেসব নোংরা ধোঁয়া, সব নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে মিলে যেমন হচ্ছে গাড়ির ধোঁয়া, সব বাতাসে মিশে গিয়ে দূষণ করছে। তারপর আমি শুরু করছি নয়েজ পলিউশন, শব্দ দূষণ, যেমন যেসব উচ্চ স্বরে মাইক বাজানো, গাড়ি হর্ন বাজানো, এসব নিয়ে শব্দ দূষণ হচ্ছে। তারপর হয়েছে ওয়াটার পলিউশন, যেসব কলকারখানার নোংরা, বিষাক্ত আবর্জনা সব খালে, বিলে, পুকুরে সব মিশে চারপাশে যেসব আবর্জনা সব জলে ফেলছে। আর হচ্ছে গরু চান করানো, পুকুরি পাটা পচা, তার জন্য হচ্ছে। আমি এবার শেষ করছি। এটা অটোমেটিক রেইন সেন্সর বেস মডেল, এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইভ ইউজ হয়। এটায় বৃষ্টির জল পড়লে অটোমেটিকলি জামা কাপড়গুলো শেডের তলে ঢুকে যাবে। সো এই রেইন ড্রপ পড়লে এটা ঢুকে যাবে। হয়েছে ভিডিও? আমি একবার দেখাবো। হ্যাঁ, জামা কাপড়গুলো ভিতরে চলে। এটা ডিসি মোটর আর পুলি দিয়েই তৈরি মেইনলি।
এটা হলো আমরা অ্যাকচুয়ালি পাস্কালস ল প্রুফ করেছি, তো আমরা এই জায়গাটাকে ধরছি যেটা কম এরিয়া আছে আর এটা বেশি এরিয়া আছে। তো এখানে আমরা কম এরিয়া যেহেতু কম বল প্রয়োগ করছি, তো কম বল প্রয়োগ করে এখানে সেটা গিয়ে ডাবল হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে এখানে চাপটা বেশি হয়ে যাচ্ছে আর ও তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছে। এটা সাধারণত আমরা যদি কোনো গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেখান থেকে খাদ থেকে তোলার জন্য ইউজ হতে পারে। এটা পুরো তো তুলে দে। আমি মতিঝিল দমদম মতিঝিল গার্লস হাই স্কুল। আমার নাম সোহিনী মল্লিক। আমার নাম অহনা ঘোষ। আমার নাম লিপিকা রয়।